tahun ini. Pada masa sama, sekarang ini kami nak beri tumpuan pada pembentangan semula Belanjawan 2023 yang semakin hampir ini. Bagaimana insentif dan inisiatif menerusi pembentangan ini dapat mendorong sektor hartanah sambil merangsang aktiviti ekonomi. Dan kita sudah sedia dalam talian adalah Ayat Ishak, merupakan penganalisis hartanah, dan Faizul Rizwan, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif FA Capital. Terima kasih Faizul dan juga Ayat kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Hari kita bagi meriahkan sikit dengan dua orang di dalam talian untuk bincangkan mengenai sektor hartanah. Kalau kita nak lihat, harga rumah kediaman dijangka meningkat ketara tahun ini disebabkan oleh ketidaktentuan ekonomi global serta peningkatan berterusan kos bahan binaan. Jadi, apakah impaknya yang kita dapat dan dirasai oleh pembeli? Kita mulakan dengan Ahiyat dulu. Okey, yang pertamanya kemelesetan global adalah satu perkara yang berlaku secara luaran. Kalau kita lihat di Malaysia, kita tidak menjangkakan berlakunya kemelesetan ekonomi Malaysia. Kita kena berhenti berkata Malaysia sedang mengalami kemelesetan. Mungkin peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu mungkin tidak selaju tahun 2022, tapi 2023 we are nowhere near a recession. So dari sudut itu, kalau kita lihat permintaan kepada hartanah itu masih adakah dia tinggi? Sekarang ini apa yang menyebabkan harga hartanah itu naik? Kalau permintaan itu tinggi, bekalannya kurang dan harga barang untuk membinanya pun kurang. Pada satu ketika 2021, 2022, harga barang-barang itu meningkat, tetapi ada juga harga bahan-bahan mentah itu sudah mencapai satu keseimbangan harga. Jadi kalau nak dikatakan hanya kerana harga bahan mentah itu naik akan menyebabkan harga rumah itu naik, saya rasa itu bukanlah situasi yang sebenar yang kita akan hadapi pada tahun 2023 dan seterusnya. Bagaimana pula dengan Faizul? Seperti yang Ayat kata tadi, kita perlu berhenti bercakap ada kemelesetan dan pada tahun 2021-2022 barang meningkat. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Faizul? Kita memang daripada tahun lepas kita pun dah meramalkan yang Malaysia tidak akan ada kemelesetan ekonomi pada tahun 2023. Kita akan ada slowdown tapi kita tidak akan ada kemelesetan ekonomi. So view yang Tuan Ayat cakap tadi memang sepadan dengan apa yang kita dah kongsikan semenjak tahun lepas. In fact, I think Governor Bank Negara semalam baru bercerita pasal kita tidak akan ada kemelesetan ekonomi tahun 2023 kerana ekonomi dunia masih berkembang, masih positif. Cuma kalau saya nak masukkan sikit daripada segi detail tu, apa yang kita dapati kos barangan memang naik, labor cost ataupun tenaga buruh dan kewujudan tenaga buruh ataupun shortage of tenaga buruh tu akan menyebabkan kos untuk membina rumah baru tu akan jadi lebih mahal. Right, so jadi apa yang kita dapati adalah kalau kita interview pemajuan apa semua tu, mereka semua sebulat suara akan cakap benda yang sama, tak cukup pekerja, harga barang naik, therefore banyak pemaju yang tidak mahu melancarkan projek baru daripada segi hartanah tu kerana mereka takut nak lancarkan pada harga mahal, lepas tu tak laku sebab orang tak mahu beli. So jadi apa yang kita nampak akan ada dua segi dekat sini. Satu daripada segi pasaran hartanah primary market, which is pasaran hartanah baru yang kita juga dah ramalkan semenjak 2 tahun lepas, yang whereby harga akan naik kerana kos naik and therefore akan ada banyak developer yang tidak mahu melancarkan projek hartanah, akan ada kekurangan daripada property baru di situ. Dan kalau kita tengok data daripada NAPIK daripada segi plan supply and incoming supply, memang data tu menunjukkan number of property yang bakal dilancarkan tu jatuh merunduk pada kadar terendah in the last 10 tahun. So ni rumah baru. Daripada segi rumah lama pula, apa yang kita dapati kita mungkin akan ada orang cakap very small correction ataupun harga rumah tu mungkin jatuh sikit je. Largely tidak ada kaitan dengan kemelesetan ekonomi dunia, tetapi kerana kenaikan OPR yang tahun lepas sudah naik 4 kali. So jadi orang akan mula takut sikit lah sebab bila interest rate naik orang biasanya tak mahu ambil hutang yang besar. So bila interest rate tu berhenti naik, so waktu tu mungkin orang akan berhenti daripada ambil tindakan wait and see kepada mula membeli. So waktu tu harga hartanah tu akan mula orang cakap maintain dan stabil baik.
Cakap mengenai OPR, ada yang mengatakan bahawa sekiranya ada berlakunya kenaikan kadar semalaman OPR seterusnya, maka ia hanya akan beri impak sedikit saja minimum dan hanya akan menimbulkan masalah jangka pendek kepada sektor hartanah. Jadi Faizul ada cakap tadi ada orang takut, tapi ada setengah laporan mengatakan ia hanya memberi impak sedikit sahaja dan hanya menimbulkan masalah jangka pendek. Jadi setuju ke dengan perkara ini? Adakah pembeli atau penyewa tidak perlu risau buat sementara waktu? Dia peningkatan OPR tu dah ditangguh buat sementara dan kita menjangkakan OPR itu akan naik sedikit lagi, mungkin akan landing pada kadar 3% atau 3.25%. Orang yang paling terkesan dengan kenaikan 4 kali pada tahun lepas adalah orang yang baru sahaja membeli hartanah pada tahun 2020 dan 2021. Bagi orang yang dah membeli hartanah sebelum-sebelum itu, kita sudah biasa dalam keadaan OPR yang berada pada kadar 3% ke 3.5%. Kalau kita lihat dalam jendela analisis, kalau kita lihat 12 bulan yang terakhir, memang kita nampak OPR itu menaik secara mendadak 4 kali itu. Memang terasa daripada 1.75% naik ke 2.75%. Tetapi kalau kita lihat jendela yang lebih luas, mungkin kita lihat 20 tahun, kita akan menyaksikan bahawa OPR itu memang biasanya pada kadar 3, 3.25, 3.5%. Jadi perkataan OPR itu naik sebenarnya kurang tepat. OPR sebenarnya kembali kepada asalnya 3% dan ke atas. Jadi naik lagi 25 mata atau 50 mata, kesannya kepada apa yang kita sedang alami sekarang ni memang tidaklah begitu besar. Tetapi seperti yang Faizul kata tadi, saya sangat-sangat setuju 100%. Kesan dia sebenarnya kepada emosi pembeli. Dan pembeli dia akan rasa tak seronok lagi tentang hartanah kerana OPR ni rasa naik dan naik lagi kepada pemain-pemain atau pembeli-pembeli baru. Kepada orang yang dah lama ni, dia mungkin akan rasa benda ni adalah satu kebiasaan dan kembali kepada normal. Okay, baik. Saya nak sentuh ada sedikit isu sebelum kita pergi kepada solusi antara penyelesaian mengenai sektor hartanah ini. Ada antara isu yang kemasukan pakar daripada Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB Singapura dikatakan boleh mengancam pemilikan hartanah bumi putera atau sebaliknya. Atau Malaysia sudah tidak punya kepakaran dalam mengurus isu ini. Ada yang berpandangan ia perlu dibincangkan di setiap peringkat kerana dalam isu ini rakyat juga adalah pemegang taruh utama. Jadi bagaimana Faizal? Pada pendapat saya, polisi hartanah di Singapura bagus kerana kadar pemilikan hartanah di negara mereka tu adalah lebih kurang 90%, hampir 90% ataupun slightly above 90%. So saya tak tahu data terbaru. Data beberapa tahun lepas was 91%, 91%. So bagi saya kerajaan mungkin mengambil langkah memanggil expert daripada Singapura kerana mereka tu ada kelebihan daripada segi merancang polisi jangka masa panjang kerana mereka ada kestabilan kerajaan yang tinggi lah. Senang cerita, parti yang sama memerintah adalah 50 tahun senang nak buat kerja. Right? Daripada segi adakah polisi hartanah yang mereka ada tu adalah polisi hartanah yang terbaik? Bagi saya tidak. Bagi saya kita boleh buat cara yang berbeza. Bagi saya polisi HDB tidak perfect kerana despite mereka ada HDB, harga rumah di Singapura masih naik mendadak. Harga rumah di Singapura masih mahal kalau dibandingkan dengan segi median income. Ada beberapa formula yang kita dapati terutamanya daripada pasaran hartanah di for example Jerman ataupun di UK yang bagi saya, pada pendapat saya, kalau kita laksanakan dengan kombinasi dengan apa yang kita belajar daripada Singapura, sebenarnya kita akan create pasaran hartanah yang lebih baik terutamanya untuk orang-orang muda untuk memastikan sentiasa kita akan ada supply hartanah mampu milik, mampu diduduki sampai bila-bila. Singapura tak ada solusi ni. So Singapura ada solusi whereby semua orang memiliki hartanah, kadar pemilikan hartanah mereka memang lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. And therefore saya rasa wajar untuk kerajaan tu memanggil pakar-pakar yang mereka rasakan as of today negara mereka pemilikan hartanah 90%, mereka buat lebih baik pada kita and therefore ada benda yang kita boleh belajar. Tapi itu tidak bermakna yang kita akan ambil semua cadangan yang
dikongsikan oleh pakar daripada expert daripada Singapura tersebut, but mungkin lebih kepada orang cakap kita tu bertukar pandangan, bertukar polisi, dan kita ambil apa yang kita boleh pakai dan kita ambil apa yang kita tak boleh nak ambil apa yang kita boleh tak relevan dekat sana. Sebab kita juga harus ingat masalah di Malaysia adalah land matters, the state matter. Baik. Okay. So land matters, the state matter. So dekat JB, dekat Johor is very different compared to Selangor. Kriteria pemilikan hartanah, kuota bumi putera. Singapura tak ada benda tu. Satu Singapura saja. Lepas tu majoriti tanah tu dipegang oleh kerajaan Singapura. Kalau di sini tu majoriti hartanah tu dimiliki oleh pemilik awam, bukan kerajaan. Kerajaan basically tak ada tanah melainkan untuk jabatan-jabatan ataupun ministri-ministri. Ayat, berbakikan seminit lagi, boleh tolong kongsikan antara inisiatif kempen pemilikan rumah HOC dan mengaktifkan semula program skim My Home, wajar diteruskan ataupun ditambah baik dalam Belanjawan 2023 untuk merangsang industri hartanah. Apakah antara harapan yang kita dapat pacu untuk sektor hartanah dalam Belanjawan 2023 yang akan datang ni? Okay, 100% kerajaan mesti keluarkan polisi yang membantu dunia hartanah. Kenapa saya sebut dunia hartanah ni? Kerana kerajaan kena seimbangkan polisi untuk membantu dua kelompok. Satu ialah rakyat, nak merumahkan rakyat, dan satu lagi ialah industri hartanah itu sendiri, nak merancakkan bisnes. Tapi bila kita melihat Belanjawan, selalu dari kacamata rakyat, kerana rakyat itu lebih ramai, betul? Apa-apa yang membantu rakyat itu, merumahkan rakyat, pastinya satu polisi yang bagus. Okey. Bagaimana nak membantu merumahkan rakyat? Satu ialah menyediakan rumah-rumah yang mampu milik, itu satu. Tapi itu bukanlah formula yang lengkap. Satu lagi formula ialah untuk memastikan rakyat itu cukup pendapatan, akses kepada ekonomi, ada peluang-peluang pekerjaan dan ada peluang untuk berniaga. Kalau kita lihat, HOC merujuk kepada menyediakan rumah-rumah yang mudah akses untuk rakyat. Okay. Adakah HOC itu sesuatu yang akan benar-benar membantu rakyat itu, atau hanya nak membantu pemaju untuk nak clearkan stok-stok yang tidak terjual? Yang itu kita kena kaji juga, dan pastinya memudahkan rakyat untuk membeli dengan diskaun, dengan stamp duty, pengecualian dan sebagainya. Dan My Home itu adalah satu cara untuk membantu golongan yang sangat-sangat memerlukan rumah pada kategori rumah-rumah mampu, rumah-rumah murah, rumah kos rendah. Dan ini adalah satu polisi yang boleh diteruskan. Baik, sudah tentu memerlukan banyak usaha dan kerjasama setiap pihak untuk kita memudahkan akses dan untuk kita laksanakan merakyatkan pemilikan rumah ni kepada rakyat. Dan sudah tentu kita harap Belanjawan 2023 juga dapat memacu sektor hartanah ini pada masa akan datang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ayat Ishak, merupakan penganalisis hartanah, dan Faizul Ridwan, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif FA Capital. Terima kasih. Dan saya akan teruskan laporan seterusnya. Bukan sahaja golongan B40, bahkan mereka yang mempunyai pekerjaan tetap berada dalam kelompok M40 turut mengakui sukar memiliki rumah pertama berikutan harga yang terlalu tinggi atau digelar harga kayangan. Orang ramai yang ditemui sekitar Kepala Batas Pulau Pinang berkata kebanyakan rumah baru ketika ini berharga melebihi RM300,000 ke atas, menyebabkan mereka hanya mampu melihat projek perumahan dari jauh tetapi tidak mampu memilikinya. Pada masa sama, ada yang mengakui prosedur ketat diletakkan institusi kewangan menyukarkan lagi mereka yang ingin memiliki kediaman sendiri. Kalau yang harga mampu milik, I rasa dari 100 to 200,000 boleh lagi lah. Sebab kebanyakan sekarang ni nak cakap kita punya ni pun dah naik sangat kan, harga makanan, minuman, groceries, everything is very, semua pun dah mahal sangat. So kalau boleh, kalau harga rumah tu berpatutan, bolehlah semua orang mampu milik rumah. Sekarang ni rumah nak sewa pun mahal sangat. Kalau nak pergi cari rumah pun dia sekurang-kurangnya at least 300,000. Tak ada, nak dapat yang kurang tu memang susah. Kalau let's say lah gaji dia baru 2,000, 1,500 ke 2,000, macam mana dia nak beli rumah yang 300,000 kan? So lagi susah. Pandangan saya harap kerajaan banyaklah buat rumah yang mampu milik ni. Macam saya pun, raja sendiri pun tak mampu nak beli rumah. Gaji pun raja diorang pun tak cukup lagi. Kalau kerajaan boleh buat rumah yang mampu milik lah kan, bawah 200,000 ke bawah ke, saya harap kami bolehlah memiliki. Saya pun masih menyewa lagi kat sini, tak dapat nak beli rumah lagi.
Sekarang duduk dengan family lagi lah. Saya pun rumah pertama tak ada lagi. Hari tu pun dah try apply rumah prima tapi tak panggil-panggil pun. Macam saya, suami saya pun gaji 4,000 pun tak mampu lagi nak beli. Tu harga rumah di Pulau Pinang ni agak tinggi. Sebab saya sendiri pun tak ada rumah lagi. Tak mampu. Kerja pun soal. Boleh kerajaan kajilah. Bagi rumah kos rendah tu banyak sikit bina di kawasan ni. Tambah di Kepala Batas ni pun harga boleh tahan juga tinggi. Sekarang saya menyewa. Tak mampu. 60,000 ataupun 40 hingga 60,000 kan bagi yang mampu milik je. Harga sekarang tak mampu, susah. Dengan anak sekolah lagi, kos pun tinggi sekolah sekarang. Menjelang Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan 24 Februari ini, kami di Astro AWANI ingin mendapatkan pandangan anda. Kami kemukakan pelbagai soalan berkait kehendak serta keperluan anda. Hari ini, kami bertanyakan kepada anda, bagaimana kerajaan boleh bantu tingkatkan pendapatan rakyat? 3 pilihan jawapan kami berikan. Kurangkan cukai. Kedua, tingkat gaji minima atau rasionalisasi subsidi. Untuk menyertai tinjauan pendapat ini, anda hanya perlu scan kod QR yang tertera atau layari undi.astroawani.com. Saya teruskan dengan laporan seterusnya. Kerajaan wajar mempertimbangkan kelebihan belanjawan bagi memperkasa sektor pekerjaan di negara ini. Ia bukan sahaja soal memperbanyakkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan kemahiran, tetapi dasar holistik yang akan memastikan gaji yang diterima adalah bermaruah dan setimpal. Justru bagi mereka, Belanjawan 2023 perlu menjadi platform dalam mereformasi struktur gaji di negara ini. Saya student, so saya belajar engineering. Yang kalau nak buat degree tu agak makan masa, kurang 4 tahun untuk dapatkan degree. So saya harapkan belanjawan negara untuk sektor pekerjaan akan diberikan lebih banyak lah, supaya kami yang belajar engineering yang makan masa degree ni, kami harapkan gaji yang setimpal, supaya kami mungkin ada yang dapat yang buat pinjaman untuk belajar, so kami nak bayar balik pinjaman dan hutang-hutang tu. So kalau kami dapat kalau belanjawan negara dilebihkan kepada sektor pekerjaan, so kami dapatlah bayar pinjaman tu, dan kami juga boleh bantu keluarga, ahli keluarga kami. Pada pendapat saya harapkan banyaklah peluang pekerjaan untuk macam saya ni postgraduate untuk undergraduate untuk biomedical engineering. Dengan cerita kos ni adalah kos baru, jadi kalau boleh kami harapkan banyaklah peluang pekerjaan, sebab orang kata kos ni susah, jadi gaji pun tak tetap. Bagi pendapat saya, kemahiran tu penting, sebab kami biomedical engineers, kami lebih kepada menciptakan alatan medical untuk pesakit. Jadi perlukan kemahiran yang tinggi lah, sebab kalau kami tak mahir, kami mungkin menyebabkan masalah kepada pesakit itu. Harapan saya sebagai seorang pelajar, kena lagi banyakkan sektor pekerjaan, okey? Sebab pelajar ni bila dia dah masuk universiti, dia akan ada bidang, banyak bidang lah maksudnya. And then after that, bila dia dah graduate, kebanyakan dia tak ada pekerjaan yang ikut kepada bidang dia. So maksudnya daripada sektor kerajaan ni kena menyediakan lagi banyak peluang pekerjaan lah. And then yang kedua, dari sudut gaji. Okay, maksudnya dari sudut gaji ni kita tahu di Malaysia ni sangat underpaid. So maybe boleh perbetulkan lagi ikut kepada kelulusan seseorang. Belanjawan saya rasa dari sudut kesihatan mungkin kita kena upgrade sistem kita dekat hospital-hospital, sebab kita tahu sekarang hospital banyak orang datang kan, everyday memang ramai, so mungkin kita boleh improve dari sistem kesihatan dekat hospital kerajaan lah, especially mungkin kita boleh membanyakkan lagi macam jururawat ke kaki tangan semualah, tambahan untuk bahagian kesihatan, so that kita punya orang cakap dia akan improve lah dari segi mungkin waiting time, servis kita dekat rakyat. Perdana Petroleum Berhad mencatat untung bersih sebanyak 20.51 juta ringgit pada suku keempat berakhir 31 Disember 2022 daripada kerugian bersih sebanyak 264.77 juta ringgit bagi tempoh sama tahun sebelumnya.
Kumpulan itu turut merekodkan pendapatan lebih tinggi pada suku berkenaan sebanyak RM55.2 juta daripada RM43.9 juta. MISC berhad merekodkan untung bersih sebanyak RM645 juta pada suku keempat berakhir 31 Disember 2022, peningkatan 39.7% daripada RM461.7 juta bagi tempoh sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan kumpulan itu pada suku keempat meningkat 35.3% pada RM4.17 bilion berbanding RM3.09 bilion. Peningkatan pendapatan itu didorong oleh pelbagai segmen. Bursa Malaysia Securities Berhad telah menegur Jerasia Capital Berhad dan 8 pengarahnya secara terbuka kerana melanggar keperluan penyelesaian pasaran utama LR utama dan denda berjumlah RM600,000. Bursa Securities berkata Jerasia telah ditegur secara terbuka kerana mungkir pembayaran oleh anak syarikat milik penuh Jerasia Fashion Sdn Bhd JFSP, Jerasia Apparel Sdn Bhd JASB dan Kenteran Apparel Sdn Bhd CASB. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Pisau cukur Venus Comfort Light Baharu dengan sentuhan minyak botanikal dan bilah yang diperbaharui. Kulit kekal halus tanpa rasa sakit. Rasai kulit halus tanpa rasa sakit, tanpa kesan kimia. Venus. Seolah-olah menggunakan agama untuk membenarkan salah guna kuasa dan rasuah. Menurut beliau, tidak mungkin agama membenarkan atau mempertahankan sebarang bentuk rasuah kerana jumlahnya besar. Inisiatif menu Rumah dengan harga RM5 bagi setiap hidangan mendapat sambutan yang menggalakkan. Dengan harga RM5 ni cukup berbandoi, sedap dan sememangnya boleh mengenyangkan. Menyifatkan belum ada keperluan mendesak buat mereka. Warga mah tak perlu internet lah. Diorang bukan tahu pasal komputer ni. What's the latest scoop when it comes to companies, markets and strategies? For everything business and tech related, catch Notepad with me, Ibrahim Sani, weekdays 10:30 PM across all Awani platforms. Bertemu kembali. Pencapaian keluaran dalam negara kasar KDNK harus terus dipacu menerusi inisiatif kerajaan dalam merancangkan semula ekonomi negara untuk rakyat. Menurut pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Dr. Ferdausi Sufian ini, kerana pertumbuhan positif KDNK negara yang berkembang kepada 8.7% tidak menggambarkan sepenuhnya pelbagai isu dalaman seperti pertumbuhan gaji dan beberapa isu lain. KDNK, Jasmine, sebenarnya ia hanya memberi gambaran umum saja tentang aktiviti ekonomi dan perbelanjaan dalam sebuah negara. Namun ia tidak menunjukkan sepenuhnya tentang aspek lebih mendalam tentang pertumbuhan gaji, isu pengangguran, isu kemiskinan dan ketidaksamarataan antara negeri. Ini di Sabah ini sentiasa dalam keadaan positif kecuali untuk selama 10 tahunnya, KDNK Sabah adalah di antara, kalau purata itu 3 hingga 4%. Tetapi namun selepas COVID-19 itu merundum. Jadi apa yang kita harus lihat sekarang ini adalah untuk merancangkan semula ekonomi kita. Alright? Jadi kalau kita lihat KDNK ini dipacu oleh terutamanya perbelanjaan domestik dan juga ekspor. Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan pada 24 Februari diharap dapat memberi fokus kepada penyelesaian isu pengangguran. Dengan memberi fokus memangkin sinergi pelaburan serta pembangunan infrastruktur, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Dr. Ferdausi Sufian berkata, dengan cara itu, peluang pekerjaan dapat dicipta untuk manfaat rakyat, terutamanya di Sabah yang merekodkan kadar tinggi tahun lalu. Ya, jadi kalau kita lihat sebelum pandemik, selepas pandemik memang kadar pengangguran memang tinggi di Sabah. Sebelum pandemik 5.5% dan apatah lagi seperti mana Jasmine cara melihat pada suku suku kedua, ketiga dan juga keempat tu memang Sabah merupakan rekod yang tertinggi dibandingkan dengan negeri yang lain. Jadi apa yang kita perlu sekarang seperti mana kita kembali dari isu pertama adalah infrastruktur kerana kita ingin menarik pelaburan. Seperti mana kalau kita lihat sekarang Sabah telah mendapat pelaburan sebanyak lebih daripada 11 bilion
Dan semua 11 bilion ini kita perlu lihat bagaimana ia boleh memberi spin-off effect untuk memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang muda. Sepatutnya di dalam negeri yang begini kaya dengan sumber dan pelbagai lagi sepatutnya dapat menampung, mewujudkan pekerjaan. Jadi bajet yang akan datang ini haruslah memberi fokus kepada pelaburan, memberi kepada infrastruktur, dan satu yang paling penting adalah pelaksanaan dasar Sabah Maju Jaya itu. Dan kita harus review dan harus lihat tahap pencapaian, apa sektor yang telah membangun dan mengembang dan memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang Sabah. Rizab Petroleum Malaysia yang mungkin dan terbukti diklasifikasikan sebagai rizab tupi dianggarkan berjumlah 6.9 bilion tong setara minyak BOE, di mana 4.2 bilion BOE berada di Sarawak, diikuti 1.3 bilion BOE di Sabah. Secara amnya, rizab tupi mempunyai lebih daripada 50% peluang untuk dihasilkan secara teknikal dan ekonomik. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP tidak lagi menjadi pemegang saham utama MyEG Services Berhad selepas menjual 39.05 juta saham. Dalam makluman di Bursa Malaysia, saham itu dijual pada 10 Februari 2023 namun harga urus niaga tidak didedahkan. KWSP telah mula mengurangkan pegangannya dalam MyEG sejak 7 Februari apabila menjual 49.65 juta saham, diikuti pengurangan 65.98 juta saham pada 8 Februari. Tenaga Nasional Berhad TNB bakal membangunkan ladang solar di atas air di negara ini sebagai usaha untuk mengoptimumkan kadar penggunaan permukaan air untuk menghasilkan lebih banyak tenaga boleh diperbaharui RE pada masa akan datang. Pengarah urusan TNB Renewable Sdn Berhad TRE Muhammad Yusrizal Muhammad Yusof berkata pembinaan solar di atas air atau floating solar itu tidak akan menjejaskan sebarang aktiviti air atau perikanan kerana ia hanya melibatkan antara 10% hingga ke 15% daripada kawasan keseluruhan. Laporan penuh di Saldron 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Anak-anak merupakan serangga pemusnah kediaman serta premis yang sering mengundang rasa kurang selesa. Serangga perosak itu bukan sahaja memakan kayu kayan, malah turut memakan bahan yang diperbuat dari kertas. Sebuah perusahaan dikenali sebagai Biotermites berlokasi di Pasir Gudang Johor giat mempromosikan produk mencegah serangga perosak itu secara dalam talian dan sering menjadi pilihan pelanggan yang mempunyai masalah gangguan koloni serangga tersebut. Salah satu cara menghapuskan anak-anak adalah menerusi semburan racun perosak, namun ada risikonya. Biotermites Sdn Berhad menggunakan teknologi bio digunakan bagi memerangkap dan memusnahkan koloni anak-anak dengan lebih selamat dan berkesan. Pengarahnya Tan Bon Siang berkata Biotermites menggunakan kotak umpan khas kayu bio dengan serapan feromon bagi menarik minat anak-anak untuk makan. Kotak umpan Biotermites diletakkan di tempat yang strategik dan akan ditambah bergantung kepada kapasiti anak-anak. Dalam ini umpan dia ada 4 teknologi lah. Teknologi pertama dia ada 3 jenis kayu punya campuran. Kita hancurkan dia jadi sebuk lah. Lepas itu kita ada join sejenis bahan dia feromon menyebabkan ini fiber ialah anak-anak sangat suka makan makanan, menarik mereka ke dalam kotak umpan kita. Lepas itu, dia teknologi yang kedua dia ialah pekatannya, menyebabkan kita tak payah letak sampai 5 kilo ke atau 10 kilo umpan baru cukup dia makan. Normally kita pakai 300 ke 600 gram cukup mereka makan. Dan teknologi yang ketiga ialah dia ialah sejenis fungus. Bila itu anak pekerja, dia masuk ke kotak, dia termakan ini fungus. Ini fungus dia akan merosakkan dia sistem penghadaman, menyebabkan dia tak dapat proses fiber jadi protein atau enzim. So, menyebabkan dia balik ke sarang, tak dapat bela mereka merakan. Dan dia akan pas ini umpan bagi lain pekerja makan. Dia macam
jangkit itu COVID lah. Lala satu jangkit 10 jangkit 100 lebih kurang 4 ke 6 minggu punya masa mereka punya sistem makanan akan putus. Lepas itu semua akan lapar matilah. Bercerita lanjut, Bon Siang berkata kotak umpan biotermites tidak boleh dicampur dengan air paip kerana mempunyai kandungan klorin. Kandungan ini akan menyebabkan selera anak-anak untuk makan kayu dalam kotak umpan terhenti dan tidak berkesan. Kebanyakan kes serangan anak-anak di rumah kediaman biasanya mampu diselesaikan dalam tempoh 6 minggu. Pada perancangan akan datang, biotermites akan memperluaskan pasaran di platform TikTok dengan menggunakannya lebih kerap. Katanya sejak dibuka 99% pemasaran menggunakan media sosial Facebook pada ketika ini oleh lebih 100 ejen di seluruh negara. Thanks for continuing on with us. My name is Ibrahim Sani, taking over from my colleague Nina Rosman. We're looking at EVs this morning, or electric vehicle. This is because Malaysia is committed in attracting investments in the electric vehicle industry and achieving the national target of making electrified vehicles, including hybrids, that account for 15% of the total industry volume, or TIV, by 2030. MITI Minister Datuk Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz said that the country is set to achieve the target of making hybrids 38% of the TIV by 2040. Zafrul said in terms of charging infrastructure, the government aims to provide at least 10,000 units of public charging facilities by 2025. He added that the government is prioritizing the development of the EV ecosystem, and the Ministry of Local Government Development's Town and Country Planning Department is also drafting a circular to facilitate the approval process for charging stations at the local government level. Tengku Zafrul said that his ministry also welcomes the continuous support from the industry to produce EVs and their critical components in this country. The ministry has also proposed additional attractive incentive packages to encourage the development of the EV ecosystem. So I just came back from Pekan plant of Mercedes-Benz, where both Tengku Datuk Sri Zafrul was there, as well as a few other agencies within his ministries, including that of MIDA and some private companies like DRB Highcom, to witness the launch of the new Mercedes-Benz. It was also important that he noted a few EV industry developments there. I'll be bringing some form of fresh packages on that note in the days to come. But for now, we move on to the next news. In this sense, we have Farm Fresh. This is because Farm Fresh Berhad has proposed a take-up of 65% stake in ice cream chain The Inside Scoop Sendirian Berhad for 83.9 million ringgit. In the board's filing, the dairy producer said it will acquire first a 53% stake from the chain's existing shareholders for 68.4 million ringgit. The shareholders are TISSB co-founder Edmund Tan Junhua, 61% interest, Derek Wu, 37.9% interest, and Harsh Rajpal at 1.1% interest. Of this purchase price, 48.4 million ringgit will be paid in cash, while the remaining 20 million ringgit will be satisfied via the issuance of a 13.16 million new shares in Farm Fresh at an issue price of 1 ringgit 52 cent a piece. Subsequently, Farm Fresh will also ink a share subscription agreement with TISSB to acquire 12% of the enlarged issued TISSB shares for 15.5 million ringgit. TISSB will then become a 65% owned subsidiary of Farm Fresh, with the remaining 35% interest held by TAN. In addition to that, it will grant TAN the right to require the group to purchase the remaining TISSB shares held by him. In total, the cash portion amounts to 63.91 million ringgit, concurrent with the proposals, and the Farm Fresh filing, in a separate filing, said that the fund it will deal with is going to be done by varying the utilization of the proceeds from its IPO. This comprises a 55.15 million ringgit originally earmarked for its production facility expansion in Australia, and another 8.76 million ringgit as part of the funding to establish its new manufacturing hub.
The asset sees the acquisition to be consistent with its future plans and will pave the way for the company to go fast and dubbed itself the fastest growing artisanal ice cream makers and largest homegrown ice cream chain in the country. And now we move on to the next news. The disruption from the COVID-19 and uncertainty about the lasting recovery are stark reminders of how unprepared transport and logistics are in the face of disruptions. Pandemic-related inducive shifts in supply, consumption and demand patterns, the rise in logistical bottlenecks, port congestion and delays, and surge in shipping rates and costs, and the deterioration in service reliability have all become a feature of the transport and logistics landscape. To discuss further on this with me, joining us live is Dr. Puvanesh Subramaniam, the president of the Persatuan Usahawan Logistics Semenanjung Malaysia, or PULSE. Dr. Puvanesh, let's talk a little bit more about the notion of how we are in the recovery phase post-pandemic 19. Could you tell us a little bit more when it comes to the challenges facing by industry players right now? Good morning. Okay. I would like to first start about the post-pandemic. Presently, 80% of the logistic players are comprised of small and medium players. Okay, and post-pandemic has brought about a challenge to sustain the operational costs for many. Spare parts and lubrication costs has increased by 20% to 25% to 30%, and is becoming a concerning on the survival of the small and medium players, whereas our service charges remained the same for a long time. And we are actually urging and hoping that the government will look into how to reduce the import duties for parts and lubrication to help sustain our survival. On the other hand, reduction in the import duties on new green engine trucks will enable affordability, and which greatly will contribute on operational and reduce maintenance costs, efficiency in the operation, efficiency in the control of carbon emission, or to consider waiver of SST for all new green engine trucks purchased by the SME logistics players to support this initiative to upgrade the logistics services in all aspects. This is also in terms of how Peninsular Malaysia Logistics Entrepreneurs Association, your association, is viewing the current state of the logistics industry in Malaysia. Do you think that it has fully recovered and returned to normal? Well, we are still on the process of recovery. As I mentioned, the cost of operation has increased, and that is something that we are still dealing with. And apart from that, there is also another unexpected challenge that we are presently facing is on shortage of drivers during the pandemic and also the post-pandemic. The e-hailing and e-commerce business has brought about some interesting changes which contributes to the shortage of drivers presently. And we realized that, we really need to look into another aspect of how to continue having more interested parties to become drivers, and we need to reconsider how we need to make it more attractive for this industry. And one of the things that we are actually now championing is on driver career development programs in order for this industry to sustain more professionally and churn more talents in this industry. Okay, let's talk a little bit more on that program, Dr. Puvanesh, because there are a conversation that needs to be created right now in terms of the hopes and expectations of the upcoming budget, especially when it comes to logistics, training development that you speak of just now. What would be some of the wish lists that you think must be mentioned on air in terms of what you think is important for the 2023 budget to contain, including the support of these kind of driver training programs? Yes, as I brought up earlier, I think the most important thing is sustainability, and that's definitely the cost of the import duties for the parts, and which is so essential, and lubrication is something that
something that we need to really consider in order for the players to sustain. And as a matter of fact, during the pandemic and post-pandemic, number of transporters has given up their business because they are able to continue on the present rates that they are paying. So there is something concerning because transport is part of the supply chain nationwide, without which we cannot fulfill an efficient supply chain. So this is something very concerning for us, and we are now, as from PALS, we are actually looking into how can we study this and how can we propose to the relevant agencies on looking into these matters more seriously. We understand all industry has got manpower shortage, but trucking is something that needs training, and this is very concerning, which will impact, eventually is going to impact our supply chain. Do you have specific requests for the industry players, including the transfer of funds or funding policy into this? We are actually proposing this. We are actually proposing number of initiation with the relevant agency. As a matter of fact, we are having a dialogue session on this Saturday at Midland Convention Center, where we have invited all the relevant agencies to be part of a dialogue session to discuss on the ongoing situation on the ground, and also how we can work together to bring about some changes in the present situation. Do you feel that the present situation is or can be classified as currently critical in terms to be looked at, or do you feel that there are still some room to survive in terms of driver shortage? Well, if you do not address it as quick and as possible, eventually it will become an issue. So we are looking into how can we quickly address this matter in a very a productive way or a positive way. And I got two follow-up questions on that. Number one, how long, if things stay the way they are, how long until we reach that critical point? The second is, regionally, are other countries facing the same thing, or is it just peculiar to Malaysia? Probably many countries are facing it, but then in Malaysia, in many countries, there is a union for trucking drivers and whatsoever, and they have protected in many legality. But as in Malaysia, it is a career where it's not been taken seriously, because we do not seem to have any kind of skill trainings for them. We do not have safety trainings for them. Whereas in many other career or profession, we have many trainings. So this is something that we need to look into, so that those who are going into driving a truck or looking into a truck as a business, they should understand this is going to be a professional career in the future. So we need to put some standards in place and some kind of career building in this particular area. So who is supposed to set the standards, Dr. Bhuvanesh? Is it the Transport Ministry? Is it the Human Resources? Who's supposed to do this? Well, I believe the Ministry of Transport is also looking into this area, as for our recent discussion with them. Okay, and however, we need to, the industry players have to work together with this agency to bring about this change. So I do not think this is only a responsibility of certain agencies, but it's also on the logistic players' responsibility too. Thank you very much. That was Dr. Bhuvanesh Subramanian, President of the Persatuan Usahawan Logistics Semenanjung Malaysia, or PALS, or the Peninsula Malaysia Logistics Entrepreneurs Association. We now move on to some international news, including that of the markets this morning. The S&P 500 ended higher on Wednesday after stronger than expected retail sales data offered evidence of resilience in the US economy, but gains were capped as investors are worried about more interest rate hikes by the Fed in the months ahead.
Commerce Department report showed retail sales surged 3% in January this year as purchases of motor vehicles and other goods pushed the number well past the 1.8% estimate from economists polled by Reuters. On Tuesday, data showed that U.S. consumer prices accelerated in January, boosting expectations that the Fed will raise the policy rate at least twice more this year to a range of 5.0 to 5.25% range. More than half of all S&P 500 companies have reported quarterly earnings, and nearly 70% of those have topped profit expectations, according to IBES data from Refinitiv. That compares to a long-term average of 66%. Apple, Alphabet, Amazon and Tesla rose between 1.4% and 2.4%, driving gains in the S&P 500 and Nasdaq. The S&P 500 climbed 0.28% to end the session at 4,147 points. The Nasdaq gained 0.92% to 12,070 points, while the Dow Jones Industrial Average rose 0.11% to 34,128 points. 9 of the 11 S&P 500 sector indices rose, led by a 1.2% gain in consumer discretionary. Still on the U.S., the Congressional Budget Office yesterday said that the U.S. Treasury Department will exhaust its ability to pay all its bills sometime between July and September this year unless the current $31.4 trillion cap on borrowing is raised or suspended. In a report issued alongside its annual budget outlook, the non-partisan CBO cautioned that the historic federal debt default could occur before July this year if revenues flowing into the Treasury in April this year, when most Americans typically submit annual income tax filings, lag expectations. The pace of incoming revenues, coupled with the performance of the U.S. economy in coming months, makes it difficult for government officials to predict the exact X date when the Treasury could begin to default on many debt payments without action by Congress. Separately, the CBO said annual U.S. budget deficit will average about $2 trillion between 2024 and 2033, approaching pandemic-era records by the end of the decade, a forecast likely to stoke Republican demands for more spending cuts. The sobering analysis reflects the full impact of recent spending legislation, including investments in clean energy and semiconductors, and higher military spending, along with higher healthcare, pension, and interest costs. It assumes no change in tax spending laws over the next decade, and the need to raise the debt ceiling is driven by past spending laws and tax cuts, some enacted under the Joe Biden's Republican predecessor, Donald Trump. So from the US, we go to the UK. British inflation fell by more than expected in January this year, and there were signs of cooling price pressure in parts of the economy watched closely by the BOE, or the Bank of England, adding to signs that further hefty interest rate hikes are unlikely. Annual consumer price inflation, or CPI, cooled to 10.1% last month, the lowest reading since September last year, the Office for National Statistics, or ONS, said yesterday. Despite the fall, inflation remains higher than in the US or Eurozone, and many forecasters think it will stay higher as a result of Britain's acute labour shortages and other constraints on the economy, such as Brexit. British core CPI, which excludes energy, food, alcohol and tobacco, fell to 5.8% in January this year from December's 6.3%. British government bond prices rose sharply as investors ruled out the chance that the BOE will need to raise interest rates in March by another 0.5 percentage points. Most expect a 0.25 percentage point raise next month. Prices of services, which are also in the BOE's spotlight, slowed their rise in January, increasing by an annual 6.0% compared with 6.8% in December last year. All right, some news on the aviation sector. Boeing is still facing parts shortages as the supply chain remained unstable and unpredictable, its finance chief said yesterday.
Boeing aims to increase production of its best-selling 737 MAX narrow-body jetliner from a stable rate of about 31 jets a month to 38 by the end of the year. The timeline will be for the ramp-up will hinge on whether or not the MAX suppliers are stable and ready to support the higher rate. The CFO, Brian West, said at a conference yesterday. Operations had improved at suppliers and at the Tier 1 level or sub-assemblies and systems. Visibility of constraints had improved at Tier 2. Components and Tier 3 parts, he said. Deliveries of the MAX in February this year were expected to drop to the low 20s from 35 that was set in January. The ramp-up to allow Boeing to meet its goal of delivering 400 to 450 MAX planes are still on target for this year. Around the world, universities are wondering how to adapt to a new powerful artificial intelligence tool that has been made available to the public, ChatGPT. Launched as OpenAI by a prototype in November 2022, the chatbot has gained a lot of attention from the media and students alike by its detailed answers, which are nearly impossible to distinguish from human written text form. It is capable of answering simple questions or even much more complicated essay-style questions with multiple arguments and discourses. Teenagers and college students were among the millions of people who began experimenting with it. And while many found ways to use it creatively and harmlessly, the ease with which it could answer take-home test questions and assist with other assignments sparked panic among some educators. By the time schools opened for the new year, New York City, Los Angeles and other big public school districts in the US began to block its use in classrooms and on school devices. It is far from a finished piece of work, but it covers all of the main points of discussion on the topic in less than a minute. It listed 4 ambiguities: plagiarism, deception, cheating and dependence. If we as educators think that ChatGPT is a threat, then we need to question what educating means. It is about providing the appropriate high-level skills that students will then become ongoing learners. These technologies are enabling technologies. We have seen how there's been this evolution from spelling checks on Word, and then grammar checks on Word, and then summarizers. They're all part of the writing armory. What we're now seeing is some generative writing capability. What we need to do is to equip the students with the recognition that that's just a starting position. We can now use what's been produced, enhance it, and critically evaluate it and identify its weaknesses and then produce a piece of work. We are seeing lots of examples of good uses of ChatGPT in education. For example, you can see how in a classroom setting the class would get derailed by a student asking a simple question which might change the flow of the class. Here we can encourage the student to use ChatGPT as a sage on the side, if you like, to ask those mundane questions which then do not derail the main provision of the class. So it is about how we use it effectively to do good things, to release academic time for actually helping and developing higher order skills that we want our students to have. Oil futures were flat to lower on Wednesday as the US dollar strengthened and investors are worried that rising interest rates would slow the economy and cut fuel demand. Oilless losses were limited as the market discontinued a big build in US crude stocks data adjustment and as the IEA or the International Energy Agency forecast higher global oil demand growth. Brent futures slid 20 cents or 0.2% to $85 a barrel, while the US WTI crude fell 47 cents or 0.6% to $78 a barrel.
The US dollar suggesting the Federal Reserve will keep monetary policy tight. A stronger dollar can cut oil demand, making crude more expensive for holders of other currencies. That was much bigger than the 1.2 million barrel increase analysts forecast in a Reuters poll. But analysts also said that an unusually large crude oil supplies adjustment contributed to the outsized build. On Tuesday, OPEC also raised its projection for global oil demand growth and pointed to a tighter market for this year. Speaking with journalists in Moscow yesterday, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov lashed out at the perceived silence from the mainstream media regarding a report by American journalist Seymour Hersh into the causes of the Nord Stream pipeline explosions. Earlier this month, the Pulitzer Prize-winning journalist published on his Substack claims that a special US naval diving unit covertly planted explosives on the gas pipeline, which connects Russia with Germany under the Baltic Sea. He went on to say that the positive reaction from Western figures to the pipeline explosions, coupled with a silence about Hersh's reporting, amounted to a confession. So those are the kind of headlines that we can bring for you on a beautiful Thursday morning. My name is Ibrahim Sani. Continue to stay with us on Astro Awani. Adakah bahan dari sumber semula jadi berkesan? Lihatlah hasil pada rambut anda. Dengan kandungan 90% bahan dari sumber semula jadi, Herbal Essences memelihara rambut secara lembut, membaiki dan melembapkan. Cuba rangkaian produk Herbal Essences kami hari ini. Hebat tak, Alam? Ada guna lagi hebat. Dua-dua hebat. Jom makan special? Budak-budak ni Maggi pun special. Ayam pun ada lagi. Tambah sayur, baru seimbang. Special untuk anak mak. Rasanya Maggi Alam. Ada guna lagi lezat. Sajian seimbang, tanda sayang. What's the latest scoop when it comes to companies, markets, and strategies? For everything business and tech-related, catch Notepad with me, Ibrahim Sani, weekdays 10:30 p.m. across all Awani platforms. Star vs. Food Malaysia Season 2.